रमा कितें इश्यू आज? सगळ्याकडे तुम्ही पहिला लॉ अँड ऑर्डर जे आसा पळय ते कॉलेप्स जाल्ले आसात. पण लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाला म्हणून आमी सगळे डिपार्टमेंटाचे सगळे पुलीस ऑफिसरांक ब्लेम करतले काय कितें हो क्वेश्चन निर्माण जाता. आता एक सिंपल गजाल आसा आनी सिंपल क्वेश्चन्स येयल्ले आसात. म्हाका खूब जाणांनी बेनावली कोलवा पुलीस स्टेशनाचो विशय जेन्ना हायप जावपाक लागलो सगळे गोंयभर तेन्ना विचारपाक लागलो बाबा हेजेर तुजो स्टेटमेंट कित्याक लागून नाका म्हणून. पूण हें इन्व्हेस्टिगेशन केल्या उपरांत म्हाका जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या उपरांत आयज म्हाका खंय तरी दिसता की हेतून कॉन्स्पिरन्सी जी आहा पळय ही 100% जाल्ली आसा. आनी कित्याक लागून जाल्ली आसा कोणी केला हें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. आतां पयली गजाल म्हणटा ती जेन्ना एक इन्सिडंट घडटा 20 जुनाच्या मिडनायट त्या टायमाचेर जो इन्सिडंट घडटा की एक फोन येता पुलीस स्टेशनाक आनी पुलीस थंयसर पावता की एक्स्टॉर्शन जाता म्हणून. एक बायल आनी तिचो घोव थंयसर आसता म्हणून आनी ड्रायव्हरा कडेन ट्रक ड्रायव्हरा कडेन थंयसरल्यान त्या पुलिसाच्या त्या PSIच्या ज्युरिडिक्शनान पडना म्हणून ते वेर्ना पुलीस स्टेशनाक थंयसर आपयता आनी वेर्ना पुलीस स्टेशन तो प्रोसेस फॉलो करता. मेडिकलाक व्हरता एक्युजाक आनी मेडिकल जाता आनी ताजे नंतर GMFCन व्हरता आनी थंय 1 दिसाचो रिमांड जो GMFCन थंयसर दिल्लो आसा. आतां हें जाल्या उपरांत एका विका नंतर एक गजाल मुखार येता की पुलिसान PSI जो शिरोडकर आसा ताणें खंय बूट पुसपाक लागून बूट लीक करपाक लागून ते बायलेक सांगलें म्हणून. आतां प्रश्न हो येता की ऑन वॉट एविडन्स दीस स्टेटमेंट इज बीन कम अप. दुसरो प्रश्न येता की तिका मारली म्हणून सांगता जाल्यार मारला जाल्यार जेन्ना मेडिकल 21 तारखेक जालें रातच्या टायमाचेर 21 तारखेक मेडिकल रिपोर्ट आयला काय ना हो प्रश्न हो स्पश्ट करपाची गरज आसा. मेडिकल रिपोर्टाक तिका मार लागला कित्याक सिंपल गजाल आसा. खंयचो इन्सिडंट घडो जेन्ना विक्टीम जेन्ना थंय वता खंय वता जेन्ना ताका मेडिकलाक व्हरता जाल्यार डॉक्टर पयली गजाल विचारता तुका खंय खंय मार लागला खंय मारला खंय लागला दुखापत खंय जाला ताज्या प्रमाणे डॉक्टर थंयसर इन्व्हेस्टिगेट करता आनी थंय रिपोर्ट बरयता. खंयचे टेस्ट करपाक जाल्यार टेस्ट करता आनी रिपोर्ट बरयता. जरी तर मेडिकल रिपोर्टान थंय तिका दुखावण जाल्ली ना जाल्यार एका विका नंतर कशी दुखापण ती दाखयता कशें मारलें अशें म्हणून येता मुखार. हो जेन्ना काही प्रश्न जेन्ना मुखार येताले तेन्ना हो प्रश्न म्हज्या नदरेन सरकारा कडेन आसा. दुसरी गजाल जेन्ना GMFC ह्या हितून जेन्ना एडवोकेट वता तेन्ना थंय एक नोटीस जाता The accused are produced at 11:30 AM and represented by the Vegas and Advocate Vegas and stated no competent of ill treatment considering the proper accused are and my considering that proper accused are 1 day remand custody दवरता तेका. आता इल ट्रीटमेंट तर जावंक ना त्या टायमाचेर म्हणटा GMFCन जाल्यार अकस्मात एका विका नंतर ही गेम चेंज कशी जाता. आता हेका लागून हांव विचारूंक सोदता ही कॉन्स्पिरन्सी ही सरकारान घडयल्ली कॉन्स्पिरसी काय कित्याची कॉन्स्पिरसी एक क्वेश्चन निर्माण जाता. आता दुसरी गजाल मेन इम्पॉर्टंट ताज्या वांगडा आशिल्ले थंयसर जो तिजो घोव आसा खंय तेही आतां व्हायरल जावपाक लागला की ताजेर 8 केसीस आसा म्हणून आनी 307 जो लागलेलो आहा ताजेर लॉंग टायम बॅक की अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणून सगळ्यो केसीस पेंडींग आहा सद्या प्रेझेंट. प्रश्न हो ना. प्रश्न हो आसा की 20 तारखेक कॉल आयिल्लो पुलिशेक कोणा कडेन आयिल्लो ड्रायव्हरा कडल्यान आयिल्लो की एक्स्टॉर्शन मागता म्हणून. जरी तर आयिल्लो जाल्यार तेजे कडेन रिकॉर्डिंग्स आसा ते रिकॉर्डिंग प्रोड्यूस जाल्ले आहा GMFCन. कसले डॉक्युमेंट GMFCन प्रोड्यूस जाल्ले जे 1 दीस कस्टडीन दवरले आसात आनी समज तर ही गजाली घडला जाल्यार हें आमकां पुलीस डिपार्टमेंटाकूच न्हू सगळ्या लोकांक हें डेंजरस सिच्युएशन आसा. कित्याक आमकां कळना बाबा कोण खरो उलयता कोण फोटींग उलयता. इनोसंट मनीस फसपाक जायना. तो मागीर पुलिशेन आसूं तो लोक आसूं तो कोणूय आसूं. म्हजें मत एकूच व्हेरी क्लियर आसा. पुलीस डिपार्टमेंट लास्ट 1 म्हयन्यान कळयलें आसा की डिपार्टमेंट फेल जाल्लें आसा म्हणून. DGPच्या लेवलाचेर हांगासर फेल जालें म्हणून खबर आसा. पूण हेज्या हितून आमी सगळे फूल बकेटान एका बकेटान घालपाक शकता काय कितें हो प्रश्न गोंयच्या लोकांच्या जनते मुखार येता. आनी हे जनते मुखार येता तेन्ना जेन्ना क्रिमिनल जे आसा पळय तांच्यांनी मिसयूज करपाक जायना. पुलीस तशेंच म्हणपाक अरे बाबा एक्टिविस्ट जे आसा पळय ते आमी मुखार येता जस्टीस दिवपा खातीर. हेजी सायड तेजी सायड आयज हांव हांगासर कोणाची सायड घेवपा लागून येवंक ना.
आयज क्लियर म्हाका क्वेश्चनां जी आसा ती आन्सर करपाची गरज आसा, लोकां मदीं पावपाक जाय. दुसरी गजाल, असेंब्लीन विशय हो बेंजिनूय घातलेलो आसा. आतां प्रश्न असो येतात की हो विशय तर घातलेलो आसा, समज इन्सिडंट जाला, कित्याक लागून म्हणटा हांव, सगळ्यात इमोशनली खंयचोच स्टँड घेवप ना. बायल मनीस फायन, बायल मनशान म्हजेरूय घातलेली आसा केस, मॉलेस्टेशन केस घातलेली आसली आनी ती मॉलेस्टेशन केस हांव चलयतालो, ती बायल पावली भायर. दॅट डजंट मीन दॅट बायलांक प्रोटेक्ट करपाक लॉ आसा, मिसयूज करपाक लागून न्ही. म्हजे एकूच प्रश्न आसा की हो जो लॉ समज ती सारकी आसा आनी इन्सिडंट जर प्रूव जाता जाल्यार त्या सस्पेंड करपाची डेफिनेटली आसा गरज. पूण समज मिसयूज जाला लॉ बायल मनशेन जाल्यार ताका ख्यास्त तितलीच डबल हितून ख्यास्त भोगपाक लावपाक सरकाराची काम रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आतां हातून व्हेरी क्लियर जाल्ले आसाच की प्रश्न मांडलेलो आसा दोन गोश्टी. कॉन्स्पिरन्सी कित्याक लागून म्हणटा, जरी तर ते बायलेचेर इन्सिडंट घडला आनी ते जाला, तिका मारहाण जाला, तिका मारला तर जाल्यार प्रश्न एकूच निर्माण जाता, त्या दिसा मेडिकल रिपोर्टाक येवन मेडिकल रिपोर्ट करता आसतना सांगला काय ना, प्रश्न हो आसा. दुसरो गजाल, JMFCन जेन्ना तुका विचारले तेन्ना JMFCन थंयसर स्टेटमेंट, त्या स्टेटमेंटाचेर थंयसर व्हेरी क्लियर सांगता, मेन्शन केल्लें आसा, जेचे हांवें तुमकां दाखयल्लें आसा, तुमकां कॉपी धाडटा ती थंयसर व्हायरल जी जाता ती, इल ट्रिटमेंट काय करूंक ना. सो जरी तर इल ट्रिटमेंट जायना जाल्यार मागीर एका विका नंतर स्टेटमेंटां चेंज जावपाक लागले काय. हें आयज असेंब्लीन मातशे विशय डायवर्ट करपाचो टॅक्टिक्स आहा काय कितें, हो प्रश्न निर्माण जाता. सीएमान हाजेर क्लियर कट आन्सर दिवपाची गरज आसा. पॉलिटिकल इंटरफिरन्स 110% दिसपाक लागला ह्या विशयान. मेन मुद्दो जो आहा पळय तेजेर डायवर्जन जावपाक लागला शर्माचो, अशें म्हाका दिसपाक लागलेलें आसा. कित्याक तेज्या नंतर काही इन्सिडंट्स घडटा, कित्याक सरकार जो आहा पळय डायवर्ट करपाक लागून माहीर आहा. म्हणल्यार हो विशय आहा न्हू, तो हो विशयाचो डायवर्ट करपाक दुसरो विशय पॉपअप करतले काय कितें, आनी खंयच्याय बलिका बकरा कोणाक करपाक जायना ह्या बाबतींत. हांव म्हणना की ताका बलिका बकरा केला नाल्यार हें केला, पूण बलिका बकरा करप ना. जो विशय आहा त्या विशयाचेर ठाम पर्यंत डिस्कशन जावपाक जाय, तो एंडाक लॉजिकल एंडाक व्हरपाक जाय. पूण म्हाका 100% दुबाव आहा की हे पॉलिटिकल एंगलान खंय तरी कितें तरी जावपाची पॉसिबिलिटी आहा, नाजाल्यार अकस्मात सगळ्यो केसीस ज्यो आहा पळय पुलिसांचे बद्दल हें जावपाची ना. पूण हे PSI डिफेंड करपाक एक्टिविस्ट कित्याक फुडें सरला? तुमकां दिसना डिपार्टमेंट इज कॉम्पिटंट इनफ टू फायंड आउट? Department was competent enough during the time of DGP's allegation. Department was competent enough during the time of investigation of Banastari accident incident. Department competent enough जायना म्हणून एक्टिविस्टांक उलयचें पडटा न्ही रे. कोणाची सायड घेवपाक हांगासर येयना आमी. म्हाका हो प्रश्न आहा पळय तो उलोवपाक लागून इमिजिएटली खुबशे मिडिया चॅनलान म्हाका क्वेश्चन केल्लो हाच्या बद्दल, पूण ज्या पर्यंत म्हाका खबर ना त्या पर्यंत हांव उलोवपाक शकना. पूण आयज जेन्ना एविडन्सीस थोडे बद्दल आमच्या मुखार आयले तेन्ना प्रश्न तो निर्माण जालो, म्हणून हांव क्वेश्चन करता सरकाराक. आनी सरकाराक SPनूय हांव रिक्वेस्ट करता, सुनीता मॅडमाचें नांव आसा, हे आनी एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार कितें तें खरें तें भायर हाडचें ना जाल्यार प्रश्न असो जातलो की प्रत्येक फावटी ह्यो गोश्टी जावं शकता आनी कोण चोर कोण फोटींग कोण कांयच कळपाना, कोणाकूय उखलून कोणाकूय भितर घालतले. आनी अशें एलिगेशन जावपाक जायना. भंय जो पुलिसांक आसपाक जाय तितलोच भंय आसूंकूय जाय, भंय ना आसूंक जायना. पूण अशी वापर ह्यो गोश्टी जावपाक जायना, हेका लागून हांव मुखार येवन हांगासर आयज तुमच्या मुखार दवरले आसा. हें क्लियर कट आउट जावपाक जाय. आतां इन्व्हेस्टिगेशनाचेर आसा म्हणटा जाल्यार हें क्लियर कट आउट सीएमाच्या तोंडांतल्यान जावपाक जाय ह्यो गोश्टी. कित्याक CM इज अ होम मिनिस्टर CM आसा आनी अश्यो गजाली रिपीट जावपाक जायना. कित्याक तो कॉन्फिडन्स जो आहा पळय पुलिसांचेर गेन जावपाची गरज आसा. आयज कॉन्फिडन्स गेल्लो आहा पुलिसांचेर, डिपार्टमेंटाचेर कॉन्फिडन्स गेल्लो आहा. कित्याक हायस्ट ऑफिसर रँकींग जो आहा पळय ते इनवॉल्व आहा म्हणून अशें दाखयल्लें आसा खंयचे आमचे हितून आजगांव केसीन. सो अशें जावंक जायना म्हणून आमी प्रत्येक फावटी तुमच्या मुखार फॅक्ट्स कितें आसा ते मुखार दवरूंक सोदता. CSIची तूं भेट घेतला शिरोड करची ताका मेळ्या बी न्ही, आमी ताका मेळोंक ना. आनी हें इन्व्हेस्टिगेशन जेन्ना जाता तेन्ना पुलिसांक तांकां रायट आसा इन्व्हेस्टिगेशन करपाक आनी हायस्ट ऑफिसरांक इन्व्हेस्टिगेशन करपाक. जेन्ना SP इन्व्हेस्टिगेशन करता आमी एक्सपेक्ट करता की तेंच्यांनी प्रॉपर तरिकेन इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी भायर काडटा. पूण प्रश्न एकूच जाता की आतां हळू हळू मुद्दम पळोवपाक लागल्यार हळू हळू वेगळी गजाल भायर सरपाक लागलेली आसा. सो तो दुबाव निर्माण जाता. दुबाव 2-3 प्रश्नाचेर निर्माण ते तुमकां मुखार घातलेले आसा. आनी अशे जर प्रश्न येयले, क्वेश्चन्स आयले जाल्यार डेफिनेटली तुमच्या बाबतीन हांव सरकाराक क्वेश्चन करपाचें तें करतलो. ओके, थँक्यू.
मासरा